पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको बहुत, ख्वाब की ताबीर पर इसरार है जिनको बहुत, पहले उनको ख्वाब से बेदार होना चाहिए। आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में। उम्मीद यही कि आप सब नाजरीन, आप सभी देखने वाले जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसहत सलामत रहें, बखैर आफियत रहें। हमारी तरफ से प्यार और खुलूस पर सलाम कबूल करें। नाज़रीन मोहतरम, एक और खुशनुमा सुबह में प्रोग्राम का एक और ताज़ा शुमारा। आज के दिन की काफ़ी सारी अहमियत है जिसको हम धीरे धीरे प्रोग्राम में अनवील करेंगे। सबसे पहले आज मखदूम सोबन बोड़ दो सुल्तानुल आरिफीन यस कोह मारां किस दामनस मज इहुंद आस्तान आलिया तिहुंद बोड़ दो आज। यम वली कामिल यम अल्लाह ताला सुन पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन पैगाम आम करने खतर यमो रवा दमा रूद कोशां रूद यमो लुकन ये जान करनो कि सही तो गलतस मज क्या फर्क छ। यम सलूक च वत पे पान त गामजन रूद तो अत वत कुन दिसक तरगीब त लुकन यनच लुक करिक माइल अत वत कुन यन ये तरगीब दिसक अमली ये वोनखै योत न कह पान त गरख यह वत पान त सरख यह वत तो लुकन त दितुक दावत ज अगर अत वत पे तुम पकिव अत वत पे गामजन सपदिव तेल छो ये त कामयाब तो तत त कामयाब। ये यहजी बड़ीमी यहजी अजमत यहदी मरहून मिन्नत ज सानि वार यथ वन रिशवर पिरवर। अल्लाह ताला थैन इन सानी बुजुर्गन इन वली कामिलन हुंद एहतराम तो तज़ीम सान दिलन मज क्याजकि येल युहुंद एहतराम अस करो सह छु तत बराबर ज यथ कनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन एहतराम दिलस मज थवान छु, खुदा सुंद एहतराम दिलस मज थवान छु। अगर अत एहतरामस मज कमी हिश गछ तेल छ सैनिस ईमानस मज त कमी गछान। यमो हेचनय तज़किया नफ्स, यमो हेचनय तवक्कल, यमो हेचनय ज पज पठ अमल करें तो रब सद अहकाम बजा अन क्या गो। एक लट मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह तिम डलस मज रात गुजरक तती तो रात क्यों चिलै कलान रात तिम वथ दितुक डलस मज गोत। तिम डिसाइपल्स शागिर्द तिमो पुछ तुह क्या करू ये तो दर जवाब फरमोक ज मे नफ्स हेवान गालिब गछुन मे दितु नफ्सस सजा। खैर बे मजीद कत करो अत बारस मुतलिक बे स्पेशल सेगमेंट तीन पे मबनी थोमुत सह वातनावो तुह तान। मगर तम ब्रो तुम जाना ज प्रोग्राम मेज़बानी हिंदी फ़राइज़ ज मेज़बान हमेशा अंजाम दिवान। आज रोज बह तुह काजी मोहम्मद अमार तो मे सत रोजन हमरा नाज़मा रशीद। अस्सलाम वालेकुम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह दाई कर तुहद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बस वन खुशावत इस्तकबाल तुहद वमेद यी जिसने तमा वचन तो बोजन वल दोस्त आसन बखैर आफियत बसैत तो सलामत। अल्लाह ताला करो यी मंग मंग ज अस सारने थवन वार वत अछन हुंद गाश तो कठन हुंद होश थवन तोतन ताम मौजूद योतन ताम अस मौजूद छ। अमार सबन फरमो आगाज़स मज याद पेन कि आज कुस बोड़ दो छ आज शेख सुल्तानुल आरिफीन अलैहि रहमहुन हुंद वर्ष मुबारक तो दरूद खैनी रात पे चलान
تہذ بزرگی تہد بجٹ تو تھزر وقتاً فوقتاً اس تامت واتناونہ آمت سانہ بزرگن ہند ذریعہ تہند یم ڈسائپلز تہند یم شاگرد تہند ذریعہ تہندین شاگردن ہندس فہرستس مز ساروی کھت گۄڈٕ یوان حضرت بابا داود خاکی علیہ رحمہ ہند ذکر تو تہند ناو تم چونکہ شاعر تہ ٲسمٕتۍ تہٕ تمو پنہ کتابہ مز محبوب العالم علیہ رحمہ متعلق لیوکھمُت واریاہن جایَن چھُکھ لیوکھمُت تمو یہ لیوکھمُت کہ تم ٲسمٕتۍ راتس شبِ بیدٲری کران راتس ٲسمٕتۍ چھِ عبادتہِ منٛز مشغوٗل آسان تہٕ وننہٕ چھُ یِوان أکِس واقعس منٛز یِتھ کٔنٮ۪تھ کہِ اکہِ وقتہٕ ییٚلہِ یِہنٛدیو شاگردو أچھ چھِ کھوٗجمٕژ اڑِ پھٔلہِ گاشہِ چھُ لوٚبمُت کہ ییٚتٮ۪ن شیخ محبوب العالم علیہ رحمہ چونکہ آج شیخ العالم کا ذکر بھی ہو چلا آغاز میں ہی اس لیے بار بار منہ سے شیخ العالم کا ذکر نکل رہا ہے تو فرماوان چھِ کہ ییٚلہِ محبوب العالم علیہ رحمہ پننہِ کُٹھِ منٛز ییٚتٮ۪ن تِم عبادت چھِ ٲسمٕتۍ کران تتٮ۪ن چھِنہٕ موٗجوٗد ٲسمٕتۍ کینٛہہ تِم چھِکھ نہٕ لٔبمٕتۍ تتٮ۪ن کینٛہہ ژھانڈو چھُ لوٚگمُت تہٕ ژھانڈان ژھانڈان یِہنٛدۍ ڈِسایپلز نٮ۪بر کُن درٛامٕتۍ وٕچھمُت چھُ کہ کوہ مارانس پٮ۪ٹھ تھزرس چھِ ٲسمٕتۍ محبوب العالم علیہ رحمہ اتھس کٮ۪تھ آبہٕ لوٹہٕ ہن ہٮ۪تھ زٔمیٖنس کُن چھِرکاو کران تہٕ پھۄکھ پھۄکھ دِوان دریافت کرنٕچ کوٗشِش کٔرٕکھ پرٛژھوکھ کہ تُہۍ کیٛاہ حظ کران در جواب فرمووُکھ تُہۍ چھِو نہ وٕچھان میٲنِس گرس چھُ نار لوٚگمُت غرض چھُ یہِ کہ تِم ٲسۍ ییٚتٮ۪ن کوہ مارانس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ دریافت کرنہٕ آو پاے لوٚگ کہ تِہُنٛد یُس آبایی گرٕ چھُ تُجر شریف سُہ چھُ تمہِ وِزِ نار کِس زدس منٛز آمُت ییٚتٮ۪ن گوٚو تِمن الہام کہ تتٮ۪ن چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ واقعہ سپُدمُت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تِم ٲسمٕتۍ کوٗشش کران سُہ نار ژھٮ۪وناونُک وننُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یی زِ بدقٕسمتی سان وٕنکٮ۪ن چھِ کووِڈس منٛز ولنہٕ أسۍ آمٕتۍ تہٕ یِمن حالاتن پیش نظر تھٲوِتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ شاید تتھ آستانہِ عالیہس پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن حاضری دِتھ تہٕ واریاہ شخص چھِ دل ملوٗل سپٕدمٕتۍ دل ملوٗل گژھنٕچ ضروٗرت چھنہٕ کینٛہہ ییٚلہِ تِمن تُجر شریفُک حال ییٚتہِ نہٕ پاے لوٚگ تُہُنٛد ناد واتہِ تِمن تام ضروٗری تہٕ انشاء اللہ دل کھوٗلِتھ اگر تُہۍ یژھِ تہٕ پژھِ سان تِمن ناد لٲیِو تِم درن کان ضروٗری انشاء اللہ یہ وقتی طور ہے یم کووِڈ پروٹوکالز یم SOPs وغیرہ یہ وقت تہِ روزِ نہٕ کینٛہہ انشاء اللہ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ توٚتن تام وٲتِتھ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ حاضری دِتھ بالکل یہ چھُنہ سانہِ رِوایتُک حصہٕ بنیومُت بیٚیہِ مذہبی اعتبار تہِ وٕچھو أسۍ تہٕ سانہِ ثقافت تور چھُ لُکھ گژھان بلا مذہب ملت یژھِ تہٕ پژھِ سان تہٕ یِمن موقعن پٮ۪ٹھ چھِ خاص طور پٲٹھۍ تتہِ ختمات المعظمات چھِ مجلس منعقد سپدان شب بیدٲری ہٕنٛز تقریٖب وۄنۍ گوٚو کینٛہہ مجبوٗری چھِ وٕنکٮ۪ن وقتی طور یتھ منٛز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گیدرِنگ کٔرِتھ کینٛہہ یتھ منٛز کووِڈ پروٹوکالن ہُنٛد خیال چھُ پیٚوان تھاوُن SOPs گایڈ لاینزن ہُنٛد خیال چھُ پیٚوان تھاوُن مگر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وجہ فرموو زِ یہِ چھُ دلہٕ پٮ۪ٹھ دلس تام اکھ سُہ واسطہٕ ییٚلہِ أسۍ دلہٕ سان تِم یاد کرو پٔزۍ پٲٹھۍ واتہِ سون آلو تِمن تام تہٕ خٲر اَسہِ چھُ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ زان واتناوٕنۍ تۄہہِ تام مگر تمہِ برونٛہہ اپڈیٹس بالکل وقت چھُ ووتمُت کہِ تۄہہِ تام واتناوو أسۍ کینٛہہ زانکٲری محکمے موسمیات طرفہٕ چھُ آمُت وننہٕ زِ آز روزِ کٔشیٖرِ منٛز اوٚبرٕ ناب وقتاً فوقتاً ہیٚکہِ روٗد تہِ پٮ۪تھ یعنی رُدٕ لو تہِ روزِ آز دۄہس جٲری جیٚمہِ تہِ چھُ آمُت لگ بگ یُتھُے حال بیان کرنہٕ وٕنکٮ۪نُک درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس سرینگرُک آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ 24 ڈگری سیلسیس تہٕ کم کھۄتہٕ کم 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنٕچ وۄمید جیٚمہِ آز 31 ڈگری سیلسیس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تہٕ کم سے کم 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنٕچ پیش گویی موسم سازگار تہٕ سڑکہِ ہٕنٛز حالت بہتر روزنہٕ کِس صوٗرتس منٛز یی آز جموں سرینگر قومی وتہِ پٮ۪ٹھ لۄکچن گاڑٮ۪ن دۄشوٕے طرفو ییٚلہِ زن بڑٮ۪ن تہٕ مال بردار گاڑٮ۪ن یی آز اُدھمپور پٮ۪ٹھ سرینگر یِنُک اجازت دِنہٕ مُغل روڈس پٮ۪ٹھ یی آز لۄکچن گاڑٮ۪ن دۄشوٕے طرفو ییٚلہِ زن بڑٮ۪ن گاڑٮ۪ن یی سرینگر پٮ۪ٹھ پوٗنٛچھ گژھنُک اجازت دِنہٕ SSG روڈس پٮ۪ٹھ موسم سازگار سڑکہِ ہٕنٛز حالت بہتر روزنہٕ کِس صوٗرتس منٛز یی دۄشوٕے طرفو گاڑٮ۪ن پکنُک اجازت دِنہٕ تہٕ کشتواڑ سِنتھن روڈس پٮ۪ٹھ صرف لۄکچن گاڑٮ۪ن آز دۄشوٕے طرفہٕ پکنُک اجازت دِنہٕ درخواست روزِ یی کہ سفر شروع کرنہٕ برونٛہٕے کٔرزیو اکہِ پھِرِ ٹریفک کنٹرول روٗمس سۭتۍ رٲبطہٕ ضروٗر قٲیِم نمبرات چھِ تُہنٛدٮ۪ن TV سکریٖنن ذٔریعہٕ تۄہہِ تام واتناونہٕ یِوان سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظمہ کیٛازِکہِ آز چھُ بوٚڑ دۄہ مخدوٗم صٲبُن تہٕ أسۍ کرو کوٗشِش پروگرام کہِ ذٔریعہٕ تہِ خراج عقیٖدت پیش کرنُک تہٕ اَسہِ چھُ سیگمنٹ اکھ ترتیٖب دیُتمُت یُس یِمنٕے پٮ۪ٹھ مبنی چھُ یہِ آسہِ سانہِ طرفہٕ خراج عقیٖدت یہِ سیگمنٹ وٕچھو أسۍ سٲری رٔلِتھ مِلِتھ تمہِ پتہٕ کرو پننِس معزز مہمانس سۭتۍ گفتگوٗ توحیدٕچ یۄس ابدی حقیقت پیغمبر آخر الزما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سٲرسٕے عالمس برونٛٹھ کَنۍ تھٲو تتھ گۄڈ برنس تہٕ پٲروی کرنس منٛز چھُ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلمو پتہٕ اولیاء کاملینن ہُنٛد رول اکھ ٹاکار حقیقت بنِتھ اسہِ دیٖدمان موجوٗد
کشیر یودوے اولیاء کاملین ہندس اکس بڑس تعدادس پنہ کوچ مز جائے دت لولمت لائے کران اما پوز سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم یمن مز اخ تھود تو ویود مقام تھاوان شہر سری نگرس مز واقع کوہ ماران کس جنوب مغربس مز ہار پروت قلعس بون کن یہ زیارت گاہ پتمو الپل 450 وریو پہ عقیدت خاص مرکز روزمت حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ قشر لوگ عقیدت تو پچھ محبوب العالم تو مخدوم صٲب نٲو یاد کران یہنز ذات بابرکت دین حق چہ وتہ مز ذات باری سندس رنگس مز رنگت سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ مادر زاد ولی یہند زاسن 900 ہجری یعنی 1494 عیسوی تو جائے ولادت تجر شریف زانگیر طالب علمی ہندس زمانس مز حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ وزی وزی غیبی رہنمائی ہند مختلف واقعات یہند مادرزاد ولی نش اخ ٹاکار حقیقت مختلف تذکرن مز حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ ہندس یاد وترس پاک بازی تو باقی اعلی صفاتن متعلق سٹھائی مر مندس اندازس مز ذکر کرنا آمت حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ یودوے باطنی رہبری بام صحابن ہند ذریعے یا کن ظاہری صورتس مز برابر سپدان روز اما پوز اکس مرد کامل تو مرد حق سنز ظاہری رہبری ہند تاشوق رود یہندس دلس مز دہ کت دہ گنان ومیدن ہند باغ پھول تمہ سات یل ہندوستان پہ 932 ہجری یعنی 1590 عیسویس مز سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ کشیر تشریف انت ملک شاہ صاحب صفا قدل ٹھہرے سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ پنہ وقت تھد پائک عالم بزرگ تو ولی کامل تم سہروردی سلسلہ ست وابستہ ون سید جمال الدین بخاریس باطنس مز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہند طرف کشیر واتت حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ ہند روحانی تربیت ارشاد دن آمت یپر حضرت شیخ حمزہ رحمت اللہ علیہ تہ پیر طریقت سنز تشریف آوری ست غیبی پٹ باخبر کرنا آمت چنانچہ سپد خانقاہ ملک یتوس مز حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ سید جمال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ ست ملاقات تو یم سپد سید صبنس تربیتس مز داخل اکس سالک سندس سلوک وتہ مز پکت ذات باری سندس رنگس مز پن پان رنگت ابدی تھزر تو بجر پراؤن مرحلہ سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ ہنز زندگی ہند ساروی کھت اہم مرحلہ کشیر ہندن لکن حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ ہندس زیارت ست خاص عقیدت اور لک طرفاتو پہ فیض و برکتس امیدوار گھان تو وہر وریس مسلمانن ست باقی عقیدن ست وابستہ لوگ عقید تو پچھ ات جائے حاضری دن اخ بڑ سعادت مندی زانان پریت وریہ 24 ماہ سفر یہندس روزس پہ ورسچ تقریب منانے عقیدت مندن ہند اخ بوڑ تعداد یمن مز مرد زنان تو شر بڑ شامل 23 سفر پٹھے رات رات شب خانی مز محو روزان ذکر و اذکار ختمات المعظمات واز تو درود خانی ہنز روح پرور محفل دہ وادن تام جاری روزان یہ زیارت کشیر ہنز مذہبی رواداری تو بٲے بندتچ اخ لامثال پرزنت
तो हम भी एक फिर इस्तकबाल तो खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK मज प्रोग्राम बाबरकत शुरुआत कर अल्लाह ताला कुरान करीमस मज इरशाद फरमावान ज कह लुख कर मे मुंतखब यम मे जुल्मत के आलम मज कड़ तो नूर किस आलमस मज दाखिल कर यमो लुको यमो वली कामिलो पन्ने नूर के सदक़ तो फैल कर पत तमो सानी जिंदगी ते मुनव्वर अमि नूर से अमि नूरुक फैलाव अमि नूरुक फरोग कोरुक आम नाज़रीन मोहतरम अस आज वारिया क्या कथ करने क्या दिलचस्प मौजून पर गुफ्तगू करने मगर अम ब्रोह कि यमो तिमन मौजून कुन तो पन्निस मेहमानस कुन वनकन वक्त सपदान एक वक्फ बापत एक लक्ट वक्फ बापत रुकुन यूं गए यूं आया बने रही हमारे साथ देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया MR का क्वालिटी। जी इस्तकबाल आपका गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन आज आप सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है, बाबाए कौम महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। गांधी जी न सिर्फ एक शख्स थे, न सिर्फ एक शख्सियत थे, न सिर्फ एक संस्था थे, वो एक सोच थे, वो एक आइडियोलॉजी थे। उस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाया, उन प्रिंसिपल्स उस सिद्धांतों के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारी और फिर आम लोगों को भी ये सबक दिया कि ज़िंदगी के आला तरीन और अजीम तरीन मसले मसाइल और मकासद अहिंसा से हासिल किए जा सकते हैं, नॉन वायलेंस से हासिल किए जा सकते हैं। तो जब इतने बड़े बड़े मकासद को, जब इतने बड़े बड़े मसाइल को उन्होंने अहिंसा से हल किया, नॉन वायलेंस का पाथ इख्तियार करके हल किया, तो ये हमारे लिए भी सबक है आज की इस तेज़ रफ्तार दौर में कि हमारी ज़िंदगी के जो आम मामलात हैं, हमारी ज़िंदगी के जो आम मसले मसाइल हैं, उनको भी हम हल कर सकते हैं अगर हम सब्र तहम्मुल से काम लें, साबित कदमी डेडिकेशन से काम लें और ख़ास तौर पे नॉन वायलेंस से काम लें। इसके बाद एक तो उनका फ्रीडम स्ट्रगल में जो कंट्रीब्यूशन रहा वो तो आया है, वो तो वाज़े है, तारीख़ के अवराक में वो दर्ज है वो सारी स्ट्रगल। और एक और बात नाज़िमा ये है कि जो एक वो सेल्फ रिलायंट इस देश को बनाना उनका एक मकसद था, उनका एक ख्वाब था कि हम एक प्रोड्यूसर स्टेट बने, ऐसे गस मोहताजी रोजन की इस गस खुद कफील बने। अत मुतलिक न सिर्फ तिमन सोच बल्कि तिमन पता कि वक्त वक्त कम कदम तुलन, कम इकदाम तुलन यम सत यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर शब्द और उनकी दूर अंदेशी देखिए और इत्तेफाक ये देखिए कि यही ख्वाब देखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है, उनकी जयंती भी है आज। और सेम ख्वाब देखा था खुद मुख्तारी का, खुद मुख्तार हिंदुस्तान बनाने का, और उस ख्वाब को पूरा करने में उन्होंने जो काम किया है वो आज भी हम सब जानते हैं और आगे भी जो है हमारी आने वाली जनरेशन उसको हमेशा याद रखेगी, उसको सराहेगी। और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं जिन कामों की वजह से उन्होंने अपना नाम बनाया और वो नाम आज तक जिंदा है, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जो है सर फहरिस्त है। जी बिल्कुल सही। और ये रेवोल्यूशंस सिर्फ ये नारा नहीं था कि इनकलाबी नारा दें हम तो लोग हमारी तरफ माइल हो जाएंगे, बल्कि उनको पता थी कि अगर माशी इस्तेहकाम लाना है किसी भी मुल्क में, माशी इस्तेहकाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुल्क जो है अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करे, क्योंकि इस मुल्क में ज़रायों की वसाइल की कोई कमी नहीं है। अगर कमी किसी चीज़ की थी तो वो एक सिस्टम की थी, जिस सिस्टम से ये ज़राए और वसाइल ऑप्टिमली यूटिलाइज और मोटिवेशन की बिल्कुल। और उन्होंने ये अलम उठाई और इस अलम से लोगों को तहरीक दी। तो खैर आज के दिन पे गांधी जयंती के मौके पे हमने मौजून यही समझा जो गांधी जी के ख्वाब हैं, जो उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको हम प्रोग्राम में दावत दें। एक तो गांधी जी की आइडियोलॉजी के बारे में भी जानने को मिलेगा और ये भी कि उनके ख्वाब जो हैं किस तरह से अब प्रैक्टिकलाइज एक्चुअलाइज हो रहे हैं। तो आज हमने दावत फिर से एक बार प्रोग्राम में दी है डॉक्टर हिना शफी भट्ट साहिबा को, जो वाइस चेयरपर्सन हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हो। खैर मकदम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ये पहली बार तो नहीं है, काफ़ी मरतबा आप हमारी प्रोग्राम्स में आती रही हैं और ख़ासकर गांधी जयंती के मौके पे आपकी तशरीफ़ आवरी हमेशा होती है। चूँकि आप
पर्सनली भी उनसे इंस्पायर है, जैसे आपने काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है कि आप पर्सनली भी उनकी सोच से, उनका जो एक नज़रिया था उससे इंस्पायर्ड हैं, और प्रोफेशनली भी अल्लाह ताला ने कुछ डेस्टिनी का ऐसा रखा था इंतज़ाम कि आप अब प्रोफेशनली भी वही ख्वाब जो हैं उनको बरोए कार ला रही हैं, जो उनकी सोच है उनको उसको बरोए कार ला रही हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें, कुछ निजी सवाल आपसे करें, हम यही जानना चाहेंगे इस दिन के हवाले से कि ये जो गांधी जी की सोच है इसके बारे में आप क्या ख्यालात रखती हैं, क्या तासुरात रखती हैं और किस तरह से उनको याद करती हैं? देखिए, 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाया जाता है पूरे मुल्क में। गांधी जी सिर्फ एक आज़ादी को लेके याद किए नहीं जाते हैं जी। उन्होंने, उनकी जो जिंदगी है वो एक तरबियत है, वो एक लेसन है, नसीहत है पूरे मुल्क के लिए कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सारी जितनी भी उनकी लिविंग तरबियतें थी, जैसे वो फॉरेन में पड़े थे वो छोड़ दिया, बाहर के कपड़े पहनने छोड़ दिए, सादगी में आए, सिंप्लिसिटी को अपनाया और एक बहुत ही कमजोर फिजिकली इंसान ने पूरे भारत को आज़ाद कराया। मेरा ये कहना है कि फिजिकल अपीयरेंस, पहनावा एक सोच नहीं बदल सकती है। जो अंदर इंसान की डेडिकेशन है, सोच है, हौसला है, वो कामयाब होता है। बिल्कुल सही। सो मेरा मानना है, पूरे मुल्क का मानना है कि जो बदलाव उन्होंने लाया हर फील्ड में, बिल्कुल, खासकर विमेन के लिए, उन्होंने एक मूवमेंट खासकर आज़ादी के टाइम पे औरतों के लिए शुरू की जी। उनका ये सोच जिससे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि जब तक आप औरतों को आज़ाद नहीं करेंगे ऑपरेशन से, सप्रेशन से, इक्वालिटी के लिए उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे, जी। आपका मुल्क यूनाइटेड नहीं हो सकता है, बाकी चीजों से आज़ाद नहीं हो सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए खादी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है, गांधी जी ने जो शुरू किया खादी मूवमेंट, उसमें महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वही औरतें पॉलिटिकल मूवमेंट में चली गई। सो ये बहुत एक लंबा कनेक्शन है जी। और इससे बहुत सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। बेशक गांधी जी का ये ख्वाब ख़वातीन शर्मिंदगी ताबीर कर रही है, आप उसका एक हिस्सा है। आप खुद फरमा रही है कि आप बहुत मुतासिर हैं उनसे। तो डेंटिस्ट आप हैं, बेसिकली थी, तो डेंटिस्ट आप ने वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आप गांधी जी के ख्वाब को जो है आगे बढ़ा रही है, उसको जी के जो है उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर रही है। तो कितना इत्मीनान है, ये सेटिस्फैक्शन आप कैसे हमें डिफाइन करेंगी यहाँ पर? पूरी सेटिस्फैक्शन है माशाल्लाह। मेडिकल प्रोफेशन में जाना, एक डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाना, ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है। वो पूरा किया। मेरे वालिद और मेरी वालिदा, उनकी दुआओं की वजह से मैं वो पढ़ पाई और कुछ बहुत अरसे तक मैंने प्रैक्टिस भी की, बहुत कामयाब प्रैक्टिस भी करती रही, नौकरी भी करती रही। फिर टाइम आया कि मैंने सोचा इससे कुछ अलग भी करना। एक्चुअली मैं अलग नहीं कहती हूँ अपने प्रोफेशन को। पॉलिटिक्स, डॉक्टर, ये अगर सिंपल और बेहतरीन तरीके में मैं डिफाइन करूं, वहां भी खिदमत होती है, यहाँ पे भी खिदमत होती है। अब हम लोगों का कुछ टाइम से पॉलिटिकल लोगों की तरफ नजरिया कुछ नेगेटिव है, तो पर मैं ये कहती हूँ वहां पे भी आप हीलिंग टच ही देते हैं, पेशेंट को हील करते हैं, ठीक करते हैं। यहाँ पे भी लोगों की ग्रीवेंसेस, उनकी मुश्किलात को ठीक करते हैं। सो वो भी एक हीलिंग टच है। सो बहुत सिमिलैरिटी है मेरे पहले और आपके प्रोफेशन में। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नेगेटिविटी की बात की जी, तो जब इंसान कोई पहल करे, कोई इनिशिएटिव ले, तो पॉजिटिव रिस्पांस भी आता है एक हल्के से, और
नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है। कभी कभार हम नेगेटिविटी के गिरफ्त में इतना आ जाते हैं कि लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोग अपनी एस्पिरेशंस के जो वो पर हैं काट देते हैं और घर में बैठते हैं। सियासत में आना एक महिला के लिए, एक खातून के लिए आसान डिसीजन तो नहीं होता है, और फिर जब आपने एक ऐसी पार्टी का इंतखाब किया तो जाहिर सी बात है कि क्रिटिसिज्म का सामना आपको बहुत करना ज्यादा पड़ा, और जिंदगी के बाकी फील्ड्स में भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है जब एक औरत अपनी घर की दहलीज पार करती है। तो जब किसी चैलेंज का सामना हिना जी को रहता है, जब कोई अड़चन आती है, कोई हार्डशिप आती है, हमने गांधी जी का जिक्र किया कि अपेरेंटली वो दिखने में तो लगता था कि बहुत कमजोर हैं, लेकिन उनका विल पावर, उनकी डेडिकेशन इतनी मजबूत थी कि हर मुश्किल को उन्होंने पार किया। आप पे जब कोई मुश्किल आती है तो हिना जी कैसे डील करती है उस मुश्किल के साथ? अल्लाह पे छोड़ देती हूँ मैं। पहली ही ये है कि उससे ज्यादा ताकतवर इंसान है नहीं। आपको आगे ले जाने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपके अल्लाह आपके साथ हैं जी। लोग ना आपको रोक सकते हैं, ना आगे लेके जा सकते हैं। ये एक सरेंडर मैं सबसे बड़े पावर के पास कर जाती हूँ तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। जैसे आपने कहा कि नेगेटिविटी, ये शायद मेरे जीन्स में है। मेरे वालिद बहुत बहादुर थे, बहुत एक रिनाउंड वकील भी थे, पॉलिटिशियन भी थे। काफी अरसे तक उन्होंने लोगों की बहुत खिदमत की है। शायद वो जीन्स में मेरे आए हैं कि मुझे डरना नहीं है। और साथ में जो नेगेटिविटी एक शुरू होती है, कोई भी महिलाओं तो बहुत ही इजी टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है, इजीली आप उन पे कर सकते हैं। तो नेगेटिविटी मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है। क्या बात, जितने लोग नेगेटिव उसमें ले जाते हैं वो मेरा स्ट्रेंथ बन जाता है। तो उसी को लेके वो मेरा एक और पावर पुश करता है कि नहीं, आपने और आगे जाना है, आपने ये काम करके ही रहना है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत कम लोग आपको सही डायरेक्शन में, सही तरीके से काम करने की हिदायत देंगे या मदद करेंगे, और नेगेटिव लोग काफी हैं। तो वो बहुत लोग मेरी बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल सही। और ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि किस किस्म का क्रिटिसिज्म हमें लेना चाहिए और कौन सा क्रिटिसिज्म फालतू है जिसे हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। लेकिन खैर, जब तक इंसान कोई कदम ना उठाए, कुछ करे ना, लोग बात नहीं करते हैं। जब लोग आपके बारे में बात करें, भले ही नेगेटिव कमेंट्स करें, तो जान लीजिए कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। बट बीइंग अ वुमन, इफ आई मे आस्क यू, do you think it's a bit difficult for a woman to strive and to make her own way? आपको लगता है कि एक वो अभी भी हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हैं? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है औरतों में जितनी डेडिकेशन है, जितनी फेथफुलनेस, चाहे आप एज अ बेटी अपनी डेडिकेशन फेथफुलनेस दिखाती हैं, फिर शादी करके बीवी, फिर माँ बन के पूरा निजाम आप घर का चलाती हैं। सही बात। 24 आवर जो हाउसवाइफ भी होती है वो 24 आवर वर्किंग वुमन ही होती है। बिल्कुल सही। मीन्स आप अपने बच्चे को पालती हैं, वो आपकी मुल्क की नींव है, सोसाइटी उसी से बनती है, जो आप तरबियत अपने बच्चे को देती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जब लेडी कुछ सोचे वो पीछे हटती हैं। ठान ले जब कुछ, वो डेडिकेशन के साथ, इरादे के साथ आगे निकल जाएं, तो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी, हमारे कौम, हमारे मुल्क की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ होगा। और ये एक बस सोच और कहावत सी रह गई है कि जब लड़की बाहर आती है काम करने के लिए या किसी भी फील्ड में तो दिक्कतें आती हैं। आप किसी भी वर्किंग वुमन से पूछ लीजिए, वो भी दिक्कत फेस करती है, पॉलिटिक्स में या कहीं पे भी। बट वो एक अलग तरीके से ग्रो करती है। बस ये हमें सोच खत्म करनी है कि मुश्किलात हैं। मुश्किलात मुझे लगता है आदमियों को भी है, मर्द हजरात के लिए जी। और कंपटीशन सेम है, सेम लेवल का कंपटीशन आज लड़के लड़कियों में है। आप देखिए
میں یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں تھی, اس میں سب سے زیادہ ایوارڈز لڑکیوں نے لیے. ماشاءاللہ 10th یا 12th کے ایگزام میں سب سے زیادہ ٹاپرز لڑکیاں ہوتی ہیں جی. سو کہیں پہ بھی لڑکیاں پیچھے نہیں ہیں. بالکل. اور آج کل جس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں وہ ایکویلٹی کے ساتھ, ہمارے کشمیر میں مجھے نہیں لگتا یہ خامی تھی, نہیں تھا پہلے بھی ایکول اس طریقے سے کمپیریٹیولی فرام ادر اسٹیٹس یہاں پہ سینیریو بہت بہتر ہے. بالکل بالکل. اور ہنا جی کہتے ہیں نا کہ خواتین میں جو ہے صبر و استقامت زیادہ ہوتا ہے. اگر پالیٹکس میں ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے, اور گر پکناؤں کی اسی حساب کتاب جو آسا کٹن کیچ کروں بیلنس کروں وہ بھی خواتین بالکل بہتر جانتی ہے, اور مثال ہمارے سامنے آج موجود ہے. چھوٹے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں, فٹافٹ سے لوٹ کے آتے ہیں, پھر اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے. شکتی سریا MR کا کوالٹی. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندھر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے, اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں, جن کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے تھے, ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا, آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال, میں کئی ہسپتالوں میں گیا, لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا, اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے 5, 6 اور 7 اکتوبر کو وردان کے ڈاکٹرز کی ٹیم مگرمل باغ سری نگر اولاد جوڑوں کا علاج کرنے سری نگر تشریف لا رہی ہے. ویلکم بیک. جڑے ہوئے ہیں آپ ہمارے ساتھ, اور شو میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر حنا شفیع بٹ صاحبہ, جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وقتاً فوقتاً اپنی تشریف آوری سے ہمارے اسٹوڈیو کی رونق بڑھاتی آئی ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. سلسلے گفتگو کو آگے ضرور بڑھائیں گے, لیکن اخبارات کی سرخیاں پہلے آپ تک پہنچائیں. یہ اردو اخبار میرے پاس, اس سے 2 سرخیاں. مہاتما گاندھی کا یوم پیدائش, LG تمام سرکاری افسروں سے صفائی کا عہد لیں گے. اسی اخبار سے کووڈ کے حوالے سے یہ خبر, 5 روز بعد 1 فوت, 133 مثبت, 42% متاثرین کا تعلق ضلع سری نگر سے. جی ناظرین محترم, ایک انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس, اور اس میں سے بھی 2 خبریں شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. NALSA لانچنگ کیمپین اباؤٹ لیگل سروسز فرام ٹوڈے. ایک اور خبر اسی اخبار سے, MOS ایجوکیشن انوگریٹس کانفرنس ہال ایٹ بارامولہ. جی میرے پاس اردو روزنامہ, اس سے یہ سرخی, مرکزی وزیر مملکت ٹیکسٹائل اور ریلوے کا دورہ کلگام, مستحقین میں گاڑیاں تقسیم کی, اہربل میں T20 کمپلیکس کا کیا افتتاح. جی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اپنے صفحہ اول پہ رقم تراز ہے, جموں کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن مرکزی وزیر سیاحت. کشمیر کا دورہ مکمل کر لیا, یونیسکو کی فہرست میں مغل باغات کو شامل کرنے میں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کی. ایک اور خبر اسی اخبار سے, چیف سیکرٹری نے خون کے عطیے قومی دن کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا. جی میرے پاس انگریزی روزنامہ, اس سے 2 سرخیاں. اتھارٹیز ٹو مانیٹر میرج فنکشنز فار پریونٹنگ کووڈ اسپریڈ, تحصیلدارز انفورسمنٹ ٹیمز ٹو اسٹارٹ نائٹ سرویلنس ٹو چیک گیدرنگز SOPs انڈر اسمارٹ سٹی پروجیکٹ, سٹی سینٹر روڈ گیٹس کلرفل ٹچ. جی خواتین کے جو ٹیسٹ میچ چل رہے ہیں اسی کے حوالے سے یہ خبر, انڈیا وومن ورسز آسٹریلیا وومن ٹیم ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ ڈے 2, رین پلیز اسپوائل اسپورٹ ایز انڈیا ریچ 276 for 5, مندنا بیکمز فرسٹ انڈین وومن ٹو اسکور ٹن ان ڈے نائٹ ٹیسٹ. جی میرے پاس آخری روزنامہ, اس سے 2 سرخیاں. جموں کشمیر میں نجی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے صنعت املاک کو ترقی دینے کا عمل شروع, 25 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری پر 5 کروڑ روپے کی سبسڈی. صنعتی اسٹیٹ یا پارک قائم کرنے کے لیے زیر تحویل لی جانے والی زمین کی فیس مقرر حکومت. اسی اخبار سے آخری سرخی, جنہوں نے ابھی تک ٹیکہ نہیں لگوایا جلد ویکسین لے, چیف سیکرٹری. جی
ایک اور اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں 2 اہم خبریں شائع ہوئی ہیں. سری نگر کی عدالت کا غیر معمولی فیصلہ، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب متعدد افراد کو جیل بھیج دیا گیا، اب ضمانت پر ہی ہوں گے رہا. اب دیکھیے، ہم پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب گھر سے نکلیں، آپ کوئی وہیکل ڈرائیو کر رہے ہیں، چاہے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، بائک ڈرائیو کر رہے ہیں، تو کاغذات جو ہیں سبھی گاڑی میں رکھیں اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیجیے، کیونکہ اب خدا نخواستہ جیل جانا پڑ سکتا ہے. ایک اور خبر اسی اخبار سے، ہر ضلع میں میڈیکل کالج یا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ادارہ قائم کرنے کے خواہاں پرائم منسٹر نریندر مودی. ایک اور اخبار ہے میرے پاس جس میں سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے، ریمو انکروچمنٹ فرام اراؤنڈ ڈل لیک ان 2 days ڈیو کام ٹو آفیشلز. ایک اور خبر اسی اخبار سے، انجمن اوقاف جامع مسجد پے ٹریبیوٹ ٹو سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ. اخبارات کی سرخیاں فٹافٹ سے ہم نے آپ تک پہنچائی اور آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ صاحبہ سے، جو کہ وائس چیئرپرسن ہیں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ. گفتگو کو آگے بڑھائیں گی ناظمین. جی ہنا جی، اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہم کھادی کی بات کرتے ہیں ذہن میں صرف کپڑا آتا ہے کھادی کا، تو جبکہ یہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. سفید کپڑا جو منتری وغیرہ ہے نا، بس اتنا ہی جو اکثر ہنا جی بھی پہنتی ہے ویسے. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں کہ آبجیکٹو کیا ہے، یہ کھادی کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ آیا کہاں سے، یہ آج کہاں پہ ہے؟ 1918 میں گاندھی جی نے جب ستیہ گرہ موومنٹ ہندوستان کی آزادی کی موومنٹ شروع کی، اس میں کھادی کا ایک اہم رول آیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ برٹش بہت زیادہ داموں پہ ہر کوئی چیز ہندوستان میں بیچ رہے ہیں، جس سے غریبی اور بڑھ رہی تھی، بھوک اور بڑھ رہی تھی. یہ موومنٹ انہوں نے سیلف ریلائنس، ایک پور طبقے کو اپلفٹ کرنے کے لیے کیا، جس میں کھادی انہوں نے کہا کہ آپ اگائیے بھی، کاٹن اسپن بھی کیجئے، جس میں عورتوں کا بہت اہم رول رہا ہے، اور اس کو ویو بھی کیجئے، جو ایک ایسا کپڑا بن کے نکلا جس نے پورے ہندوستان کو آزادی دے دی. کھادی ایک سوچ ہے، ایک زندہ کلچر ہے جو آج بھی ہندوستان میں ہمارے جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کھادی جو سفید کپڑا ہے، شروعات ہوئی کیونکہ وہ گجرات سے تھے، سوتی کپڑا بنتا تھا. اس کے ساتھ پھر وقتاً وقتاً وول بھی آیا، سلک بھی آیا. آپ سینٹرل میں جائیے تو کاٹن کا کپڑے کا ذکر ہوگا، کھادی، ہینڈ ووون، ہینڈ اسپن. کشمیر کی طرف آئیے تو آپ کا پشمینہ ہے، ساؤتھ کی طرف سلک ہے. تو پورے ملک کو اس موومنٹ نے جوڑ دیا. اور یہ ایک ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب تک آپ اپنے واتاورن کو نہیں پروٹیکٹ کریں گے، ہمیں جو آج کل گلوبل وارمنگ سے ایشوز ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں، بیکاز کھادی میں کاربن فٹ پرنٹ زیرو ہے. ایکو فرینڈلی ہے، بایو ڈیگریڈیبل ہے. ان کی ایک اتنی ورسٹائل اور دور اندیش سوچ تھی کہ اس کپڑے سے آپ کا واتاورن بھی بچ رہا ہے، آپ کی موومنٹ بھی چل رہی ہے، آپ عورتوں کو اس اپریشن سے نکال رہے ہیں، ایکولی مردوں کے ساتھ کام کرا رہے ہیں. سو اس ٹائم پہ اتنی عمدہ سوچ نے، اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم آج آپ اور میں یہاں بیٹھ کے آزاد طریقے سے بات کر پا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ایک سوچ، اس میں نہ صرف یہاں کے فنون یتیم کار کسب نہ ملو تمن فرو، بلکہ لوگ تھی گئی کنیکٹ پانوے. تو ات کن تھی ونو کوئی چیز یہاں پہ جو مہنگے داموں بک رہی تھی، وہ جب ہم نے خود پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا تو ایک معاشی استقامت آئی اور ایک اکنامک ریولیوشن آیا، جس سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم خود سیلف ریلائنٹ بن سکتے ہیں. بس ہمیں اپنی انرجیز کو، اپنی ریسورسز کو چینلائز کرنا ہے. اب ہم یہاں بات کریں، ہم جو کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ ہے، یہاں اس وقت
کیا کام ہو رہا ہے یہاں اس وقت، کون سی سکیمز لوگوں کو دی جا رہی ہیں جن کا فائدہ اٹھا کے وہ خود اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی اکوموڈیٹ اس میں کر سکتے ہیں. دیکھیے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے گاندھی جینتی، سیلف ریلائنس، سیلف گورننس، خود مختاری، خود کفالت، آتم نربھر بھارت، بالکل ووکل فار لوکل، میڈ ان جو ہم آج ان کی سوچ کو دوبارہ دہرا رہے ہیں، یہ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ ہے. یہ شروع جب موومنٹ انہوں نے 1918 میں کی، پھر 1934 to 35 اس کو اور ایکسپینڈ کیا، 1942 to 43 پورے ملک میں انہوں نے ہر گاؤں کو جوڑا تاکہ وہ لوگ اپنے ہی گاؤں میں رہیں اور وہیں سے کام شروع کریں، نوکری کے لیے، کام کے لیے دوسری جگہوں پہ نہیں، بیکاز ان کی موومنٹ میں بھی ایک اس سے فرق پڑ جاتا تھا. تو آپ یہ سوچ دیکھیے اس ٹائم پہ جو انہوں نے سوچا وہ آج ہم حقیقتاً کر رہے ہیں، عملا رہے ہیں. آج کے دور میں چاہے کووڈ ہو، ریسیشن ہو، یا پورے ملک نہیں پوری دنیا میں نوکریوں کی قلت ہے. بالکل. آپ سیلف ریلائنس کیسے بنیں گے، خود سے اپنے یونٹس کیسے، بزنس کیسے شروع کریں گے، اس میں کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کا ایک اہم رول رہتا ہے. ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ رہتی ہے. ہماری سکیمز ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے جموں کشمیر کے لیے ٹارگٹ لیس کی ہے کہ آپ سوچ بنائیے کیا کام کرنا ہے، کتنا آپ کو پیسہ چاہیے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا دے رہی ہے. یہ صرف جموں کشمیر کے لیے ہے. پرائم منسٹرز امپلائمنٹ جنریشن پروگرام جس میں 35% سبسڈی ہوتا ہے، 25 لاکھ مینوفیکچرنگ یونٹ، 10 لاکھ سروس سیکٹر. جو بھی بل پاس ہوئی ہے اس میں اس کو دگنا کیا جا رہا ہے. جیسے ہمارے سارے ریٹس چینج ہو رہے ہیں، محنت زیادہ لگ رہی ہے تو وہ چینج ہو رہا ہے. دوسری ہماری رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام اسکیم ہے جو ہماری یو ٹی کی خود کی اسکیم ہے. جیسے ٹورزم کو لے کے، ڈیری فارمز کو لے کے، اینیمل باقی چیزیں کو لے کے پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام میں نہیں آتا ہے. کشمیر کے واتاورن، ماحول، کاروبار کو نظر میں رکھ کے رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام اسکیم کشمیر میں ڈرافٹ کی گئی اور سملر طریقے سے، سملر پیٹرن سے وہ بھی دی جا رہی ہے، جس میں بالکل بھی کسی بھی دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہر پروگرام میں یہ بتاتی ہوں، یہ بالکل ہی ٹرانسپیرنٹ اسکیم ہے، آن لائن اسکیم ہے. آپ کو کسی بھی دفتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے فون پہ آج کل سب کے پاس ہی اسمارٹ فون ہے. آپ نے کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ سرچ کرنا ہے، وہاں پرائم منسٹر امپلائمنٹ PMEGP یا REGP پہ کلک کیجئے. پروجیکٹ رپورٹ جو بنے گا وہ اپلوڈ کیجئے، آدھار کارڈ اپلوڈ کیجئے، اینڈ بس ود ان 45 days یا تو آپ کے ساتھ انٹریکشن کے لیے کال آئے گی یا سیدھے کیس بینک سینکشن کر دے گا. سو یہ ایک سمپل سا میں بتاؤں طریقہ ہے روزگار کے لیے، جہاں آپ صرف اپنے لیے روزگار نہیں بناتے ہیں، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جوڑ رہے ہیں. 3 سال میں جموں کشمیر کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ پورے ملک میں نمبر 1 قرار دیا گیا ہے. لگاتار 3 سال ہم لوگوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، جہاں پہ میں نے ایک بدلاؤ دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان، ان ایمپلائڈ، ان ایجوکیٹڈ یوتھ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ روٹین والے یونٹس نہیں شروع کر رہے ہیں. ہمارے کچھ یونٹس ایسے ہیں جو ماڈیولر کچن آج کل کی ٹائم کی ضرورت ہے. پہلے باہر سے فیبریکیٹڈ وہ آ جاتے تھے بن کے، اب ہمارے یہیں پہ بن رہے ہیں. اسٹیل ہمارے یونٹس ہیں. آپ نام لیجئے، جو بھی کاروبار شروع کرنے کے لیے بچے سوچتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کی ہے. کھادی ایک سوچ ہے، ایک زندگی ہے. ولیج انڈسٹری تاکہ آپ کی جو ولیج انڈسٹری ہے، اور جموں کشمیر بہت ہی خوش نصیب جگہ ہے جہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہنر ہے. ایک ولیج انڈسٹری پشمینہ ہے، ہمارا کارپیٹ ہے، ہمارا ہینڈی کرافٹ ہے،
पेपर मैशी है, हर जगह कोई ना कोई हमारा कारीगर है, वो हमारे साथ जुड़ा है। बिल्कुल सही। हमारी स्कीम्स के तहत हम इस ट्रेडिशनल आर्ट को जिंदा रखते हैं। जी सही। सुफूर्ती स्कीम है जो ट्रेडिशनल आर्ट को रिवाइव करती है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की, नौजवानों की सोच बदलती है कि अगर हमारे बुजुर्ग इस काम में थे, वो सही तरीके से कमा नहीं रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे, मार्केटिंग के हवाले से काफी मार्केटिंग नहीं थी, सही वेजेस नहीं मिल रहे, तो वो ट्रैक चेंज करते हैं। उनको उसी सिस्टम में रहने के लिए, ट्रेडिशनल आर्ट को आगे ले जाने के लिए, बिकॉज जम्मू कश्मीर आर्ट से बहुत मशहूर है, हमारी जो खूबियां हैं पूरे दुनिया भर में मशहूर है, तो हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे कि आपने दस्तकारियों के हवाले से बात की, तो यहाँ पे इतना हुनर है, इतना क्राफ्ट है लोगों में, चाहे वो वुड कार्विंग के हवाले से हम देखें, सोजनी वर्क, कानी शॉल, क्रिवल। ये वाहिद एक ऐसा पूरे मुल्क में ऐसी जगह है जहां एक से ज्यादा हुनर है। अगर आप किसी और स्टेट में जाएंगे वहां एक आधा हुनर होगा, पर यहाँ आपको हर डिस्ट्रिक्ट में कोई न कोई एक हुनरमंद आर्टिस्ट आपको मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे आर्टिजन्स हैं ज़रा से दिल मलूल हैं, ज़रा से मायूस हैं, क्योंकि इनको उतनी वेजेस नहीं मिल रही, और आज की महंगाई के ज़ेर नज़र हम देखें, मुकाबला करें, तो जो घर में उनका जो खर्चा है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, उनको भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जब ऐसी स्कीम्स आएंगी जहाँ पे लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को एक फ़रोग मिलेगा, उनको एक सपोर्ट मिलेगा, असिस्टेंस मिलेगी, तो मुझे लगता है ये सभी फ़न, ये सभी यम सारी कार कसब यमन गश सो हालत बहाल यस यमन इंशाल्लाह हो रही है, कोशिशें हो रही हैं। हम आज गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन पे ही मबनी एक सेगमेंट खास तौर पे आज गांधी जयंती के मौके पे हमने अपने नाज़रीन के लिए रखा है। इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाते हैं, फिर लौट के आते हैं तो हिना जी से और गुफ्तगू होगी। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हे महात्मा, नछुक परमात्मा तो नछुक कह देवता, तेल क्या चैनिस सोचस आज ते लुक तवीज कर थावा। महात्मा महात्मा छु संस्कृत लफ्ज महात्मन मज आमुत तो नीरित एक्सी शख्स सत मनसूब गोमुत यस नाव मोहनदास करमचंद गांधी यानी थज आत्मा। गांधी जी न महज अख शख्स, अख रहनुमा, बल्कि अख सोच, अख दौर, अख फलसफ। महात्मा नाव तस नोबेल लारेट रविंद्रनाथ टैगोर तिकाज तमी तहज फिक्र हुंद मुल माय समझमुत तो सोनमुत। तमी तहज फिक्र हुंद सु तचर महसूस कोरमुत यम किन तम सोरी मुल्क यकजा करित अख मुनज़्ज़म तहरीक चलौ तो आज़ादी हुंद आफ्ताब प्रसलोव। अमसी पाई बड़िस रहनुमा सुन जादो मनो पूरे मुल्कन 2 अक्टूबर तो तहंदिस सोचस दुतुक अख माने खैज फिर। महात्मा वनान जे पनुन कह कदम तुलन ब्रोह करून सु लाचार तो गरीब शख्स याद युस तुह द्रीट आस गोमुत तो सोचो तुहंद कदम सत क्या फायदे हेक तस वातित। योदवे यह सपद वाकई बन सोन समाज अख मिसाली समाज। पजी रोज न ये लाचारी, पजी रोज न गुरबत। यो सु तिलिस्मान यथ मुतलक गांधी जी वनान जी यह गि हमेश पानस सत थाव। यह सोच, यह फिक्र हेके बस महात्मा सज यस पूरे दुनिया गांधी सिंध नाव जानान। गांधी जी सिंध ख्याल से तहरीक दिवान, नो विजन दिवान तो जिंदगी सत मोहब्बत कर हेचनावान। अल्बर्ट कामू वनान जि सारवी खुद बड़ कथ यस हिंदुस्तानी फलसफ मज वतलान सच पन्न तिमन लुकन सत मोहब्बत करुन यमन दरमियान इंसान रोजान आस, यथ समाजस सु प्रथान आस।
گاندھی جی سن تلسمان تیتھے یت من تمس لاچار انسانس متعلق سوچو اس سانہ پگہک طاقت بن. 2 اکتوبر 1869 من زین وول یہ شخص اس ہندوستان کے روشن مستقبل خاطر اخ سوچ پنہ مچھ من ہتھ آمت تو تمی کن کرم کرور بدن دلن پہ حکومت تو آزادی ترون حلمس مز. مہاتما یوت جسمانی طور اس درمیان چھن مگر تہند سوچ تہند فلسفہ روز ہمیشہ اس درمیان تکیاز یودوے قدرت طرف کم بڑ دولت سنس ملکس عطا گمس سہ گو گاندھی. برہس دیوتا یوان تو آز مہاتما یوان. اوے اہندین خیالن ہز راچ لازمی تو سوے تمن بار شردانجلی. ویشنو جن کو تینے کہیے دے پیڑ پرائی جانے رے. ویشنو جن کو تینے کہیے دے پیڑ پرائی جانے رے. بے شک گاندھی جی اگر جسمانی طور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن ان کی سوچ، ان کی زندگی کا فلسفہ، ان کا دیا ہوا سبق ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. فی الحال آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یوٹیوب لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی آپ ہم سے بات کر پا رہے ہیں. کچھ کامنٹس جو ہے شو میں انکلوڈ کرنا چاہیں گے. پہلا کامنٹ جو ہے بٹ تحسین صاحب کا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ مائی فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بہت شکریہ نیلوفر کرمانی، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. الطاف حسین ایکسیلنٹ پریزنٹیشن، گاڈ بلیس یو آل. نہار قیوم صاحب بھی دعا بھیجتے ہیں، may almighty Allah bless you all, lots of respect from side to both anchors. بہت شکریہ. آفاق میر صاحب سلام، وعلیکم السلام. اور بہت سے کمنٹس ہیں. آفاق میر صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. احمد صہیب صاحب پوچھتے ہیں کہ سر مجھے بتائیے گا مسعود منتظر صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ ان کی طبیعت ذرا خراب تھی اور انشاءاللہ وہ ریکور ہو رہے ہیں، جلد وہ ہمیں جوائن کریں گے. جی. اور ناظم رشید صاحب وعلیکم السلام، سلام بھیجتے ہیں یہ پوری ٹیم کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. صبا خان صاحبہ سلام، وعلیکم السلام. ان کا فیوریٹ پروگرام ہے یہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بہت سے کمنٹس آئے ہیں. نہار قیوم صاحب جو ہے وہ لکھتے ہیں وہ گاندھی جی کو سراہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تاس بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وزٹ مائی کشمیر سلام، وعلیکم السلام. یہ ایڈمنسٹریشن سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سینئر اینکر زاہد مختار صاحب کہاں ہے؟ اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ زاہد مختار صاحب یہی پہ ہیں. ہمارے یہاں ریٹائر نہیں ہوتے، ہمارے یہاں پروموشن ہوتی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، سربراہی کے لیے. بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے. دیکھ رہے ہیں جہاں پہ غلط ہو جائے شام کو کلاس لگ جاتی ہے. اور بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مہوش جاوید، روف خان، راشدہ منتو. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. کمنٹس آپ جاری رکھیے گا، ہم شو میں انشاءاللہ انکلوڈ ضرور کریں گے. ضرور کریں گے. جی میم آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. کلسٹرز کا ایک جو ہے قیام عمل میں لایا گیا مختلف علاقوں میں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کامن فیسلٹی سینٹرز ہیں. تو ان کلسٹرز کے بارے میں ہم بتائیے کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور اسکیم ہے سفورتی، ریوائیونگ ٹریڈیشنل آرٹ. اوکے. یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 21 کروڑ کی لاگت سے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم ایک کامن فیسلٹی سینٹر بنا رہے ہیں. ساؤتھ کشمیر سائڈ جائیے، کرول چین سٹچ، وہاں پہ ہمارا ایک کلسٹر بن چکا ہے، کام چل رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے. آرٹیزن جا کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سوزنی سکھناگ، ان کا جو ہمارا رینو پورا میں ہے اس کا نام مارٹن چین سٹچ کلسٹر ہے. سوزنی کا سکھناگ سوزنی کلسٹر ہے. بڑگام میں سارا سوزنی کا کام کیا جاتا ہے. جو فیسلٹیز ایک کاریگر کو ضرورت ہے اس کو شہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری ایک ہی جگہ پہ فراہم کی جاتی ہے. 10 آس پاس کے گاؤں ان کو بھی وہاں پہ کام دیا جا رہا ہے، اور یہ چلاتے یہ گاؤں والے ہی ہیں. سرکار بنا کے دیتی ہے، گاؤں والوں کے حوالے کرتی ہے. وہی اس میں آن لائن جیو ٹیگنگ ہے، ہم نے اس میں
آن لائن جو سیلز ہیں، آرٹیزن اپنا نام لگا کے پرائس اپنا اس پہ مارکیٹنگ، جو مین ایشو، جو مین مدعا ہے کہ پروڈکشن ہو رہا ہے تو مارکیٹنگ کہاں ہے؟ آن لائن کا زمانہ ہے، کرونا کی وجہ سے تو لگ بھگ 90% لوگ آن لائن مارکیٹنگ پہ آئے ہیں. سو یہ کلسٹرز اور کامن فیسلٹی کا فائدہ ہے. بالکل صحیح. جی جو میرا سوال تھا اس کا جواب آپ نے آلریڈی دے دیا ہے کہ ہم پروڈکشن تو کر رہے ہیں، اس پہ ہم دھیان ضرور دے رہے ہیں، لیکن مارکیٹنگ کے لیے کیا ہو رہا ہے وہ آپ نے بتا دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ینگسٹرز کو اس کام کی طرف راغب کر رہے ہیں جو ہمارے بڑے بزرگوں کا ہے، کیونکہ وہ دور جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز بھی آپ کی طرف سے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کہ کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے اس میں. بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ کشمیر کے کاریگر کو آج تک کسی نے ٹرین نہیں کیا. نہ تو کسی ڈیزائنر نے سمجھایا کہ آپ کی کلر کمبینیشن کیا ہے، کیا ڈیزائن کریں گے. پیڑ کے نیچے بیٹھ کے وہ چنار کا ڈیزائن شال یا پیپر میشی پہ بنا دیتا ہے. ژر یتھ أسۍ ونان چھِ، ہمارے آپ ڈیزائنز اگر کشمیری دیکھے، ژر چھُ، بادام چھُ، چنار چھُ، یہ نیچرل انہیریٹنس ہے ہمارے اندر کہ آپ کی سامنے فطرت سے ہے. ماحول ایسا ہے کہ کبھی آپ کو کلر کی ضرورت نہیں پڑی، کسی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں پڑی. تو ٹریننگ کرنے کی، اس آرٹیزن کو ٹریننگ کرنے مجھے لگتا ہے ایک توہین ہوگی. ٹریننگ اب یہ ایک سرکاری نام کے حساب سے کریں. ان آرٹیزنس کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی فیلڈز میں ٹریننگ ڈیفینیٹلی ہم دیتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتے ہیں، انٹریکشن بھی ہوتی ہے. یہ بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کیسے کاروبار شروع کر سکتے ہیں، کس فیلڈ میں جانا آپ کے لیے بہتر ہے، کس ڈسٹرکٹ میں آپ کو کیا کام کرنا وائبل ہے. یہ ٹریننگز ہم ساری دے دیتے ہیں. بالکل میم، ہمارے پاس پروگرام میں 3 منٹ ہے، تو چونکہ آپ نے وضاحتاً تفصیلاً سبھی جو اپنی اسکیمز ہیں ان کے بارے میں ہمیں مطلع کیا، انفارم کیا. فیوچر پلانز کیا ہے؟ ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ کا اپنا جو پرسنل ایک ٹارگٹ ہے وہ کیا ہے، اور بورڈ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں آپ کو 3 منٹ میں ایک چھوٹا سا بہت اچھی بات بتانا چاہوں گی. میکسیکو میں اوہاکا ایک سٹی ہے، وہاں پہ کھادی بنتا ہے. وہاں سے کوئی ویکتی ہندوستان آئے، انہوں نے گاندھی جی پہ مووی دیکھی، چرخہ لے کے کھادی اب اوہاکا میں بنتا ہے. یہ ایک بہت بہترین ترقی ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لے کے گئے ہیں. ڈاکٹر ہنا کا کیا پلان ہے؟ آپ سچ پوچھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کھادی یا میرے کام کو لے کے ہم آلریڈی بہت بہتر کر رہے ہیں، بہترین طریقے سے کام چل رہا ہے پورا محکمہ. یہ اور لوگوں تک پہنچے، ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں وہ صحیح راہ پہ چلے. میری دل کی تمنا یہ ہے کہ کشمیر میں امن و امن بنا رہے. ہمارے یہاں پہ جو خاص کر عورتوں نے سفر کیا ہے ایز اے ماں، ایز اے بیٹی، ایز اے بیوی، وہ ختم ہو جائے. یہ میری دعا ہے کہ میں ایک روشن کشمیر کو دیکھوں اور اس کا میں حصہ بنی رہوں. جی یہ خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن ایسی بھی خواتین آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہوں گی جن میں صلاحیت ہے، جن میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے، لیکن ہیزیٹنسی ہے دل میں. اگر ہم فیلڈ میں گئے تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ نیگیٹیوٹی کی شکار ہو سکتی ہیں، یا پھر ہمیں کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کے لیے کیا؟ ان سب بہنوں کے لیے، بچیوں کے لیے آپ بس ایک سوچ بنا لیجئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ کو کوئی نہیں روک پائے گا. آپ کے اندر ایمانداری، ڈیڈیکیشن اگر ہے، آپ کو کوئی بھی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے. آپ ہماری یہ جو سوچ ہے پورے ملک میں کہ نیچے عورت کو نیچے گرا کے ہی آگے چلنا ہے، آپ ریورس میں چلیے. آپ بہتر گھر بنا سکتی ہیں، بزنس چلا سکتی ہیں اور بہتر ملک بنا سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی معنی خیز پیغام اور نصیحت آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ساتھ ساتھ میں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے بارے میں جو بھی اسکیمز ہیں ان کے بارے میں ہمیں مطلع کیا، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ
کو ان اسکیمز کو اویل کرنے کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہیسل فی پروسیجر ہے، آن لائن فارمز وغیرہ نہیں بھرنے ہیں، پیپر ورک زیادہ نہیں ہے. تو بس بات یہ ہے کہ آگہی ہو لوگوں میں، اویئرنیس ہو لوگوں میں. اس ضمن میں آپ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بھی ایسے پروگرامز کو منعقد کر کے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ گڈ مارننگ جے این کے میں تشریف آور رہی، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج گاندھی جینتی کے موقع پر اور محبوب العالم مخدوم صاحب کے عرس کے موقع پر، بڑے دن کے موقع پر یہ پروگرام ہم نے آپ تک پہنچایا. دونوں باتیں ہوئی اور دونوں موضوعات پہ گفتگو ہوئی اور ایک سیگمنٹس پہنچایا ہم نے آپ مخدوم صاحب کے حوالے سے آپ تک، اور ایک گاندھی جینتی پہ بھی ایک سیگمنٹ آپ تک پہنچایا. تو خیر یہ پیکیج اب اختتام کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ 9 بجنے کو آئے ہیں. تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، SOPs گائیڈ لائنز کو فالو کیجیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کو ترغیب دیجیے گا کہ وہ SOPs کو فالو کریں، وہ ماسکس لگائیں، سوشل گیدرنگز نہ کریں، سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں. ناظمہ اور مجھے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان سے بات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے تب تک ہماری دیگر نشریات، بالخصوص ہمارا یہ پروگرام جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.